What's up mga ka-DJ? Mayong hapon, this is DJ Rams, the #1 expired DJ of Bago City. And welcome to The Aroma Campground. Ang The Aroma Campground, makit-an lang sa Sitio Tabadyang, Barangay Minuyan, Banwa, Samuja. So sir, mayong hapon, ano bala sir ang nagtulod sa imo nga makalabot diri sa The Aroma Campground? Mayong hapon man sa tanan, no? Of course, this is not actually my first time being here. I've been here for several times already. And ang reason, gid nga, of course, nagabalik-balik ko din ako, of course, well, given sa current situation, so bungati, I'm working from home at this time, kagti bilog nga week sa ako gikatama, and sometimes it's mentally draining me. And amo being here is totally mahambal ko gid nga it's time for me to really relax, to really distress, and i-clear up ang mind ko, and to be prepared and recharged to face another week. So sir, ano bala ang imo naman niya mensahe sa mga nagaplano nga maglagaw diri sa The Aroma Campground? Well, of course, siguro hindi ko gid sila ma-encourage nga magagto diri kay magdamo sila diri no kag hindi na ko manimian sa place. Kay number one nga aga balik-balik ko diri no, it's because limited lang gid yung mga tao nga nagakadto diri. So sorry kay selfish gid this time, and I don't want this place to be really promoted, especially by influencers no, kay kabalo na makita ko anong impact sa mga influencers right now. And like in an instance, pwede gid siya magdugok ang mga katawhan diri sa ining place. But you know, it's just a joke. So yeah, mamba ko gid nga sulit gid. Sulit getting in a place, no? Although you have to go on a trek pagidya for like a couple of minutes, siguro mga 30 to 45 minutes, it depends kung ano ka makadasig maglakat before you can eventually get here. Pero worth it kid once mag-abot ka because it's totally a majestic place, kidya.